2017 ते 19 जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष भारतीय जनता पक्षा बरोबर आशिल्लो तुका दूग आशिल्ली की अरे आतां हे सीट तांकांच मेळटलें, मे बी दील कंटिन्यू विथ अलायन्स 22 वगैरे. नाही, त्या वेळाचेर जो निर्णय घेतलो तो आमकां मान्य आशिल्लें. इनफॅक्ट त्या दिसा सगळ्यांत पयलीं जेन्ना रिजल्ट सुरू जालो आनी रिजल्टान जेन्ना म्हणजे हळू कळपाक लागलें की हांव तयार, हांव खंय चड वेळ हांव तांणी इनफॅक्ट सगळ्यांनी म्हणजे ओपोजिशन सुद्दां आसतना सुद्दां तांणी कोट केला, आय एम द फर्स्ट पर्सन टू रीच एट हेडक्वॉर्टर. म्हाका पणजे भवन बाई व्हड्यान बसला सशेगात. पूण तुका एक दूख जाली की विजय समज आतां परमनंट उरलेलो बीजेपी बरोबर जाल्यार आनी अलायन्साक ते सीट गेल्लें जाल्यार पॉलिटिकल करियर वूड हॅव एंडेड. केन्नाच ना तशें, भंय नाशिल्लो कसलोच ना, कारण हांव पार्टीचें काम करता. नो इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान आमदार जावपाची बी उमेद ना ताका. यू सेड आमदार जावपाकूच जाय म्हणून. पळय कशें आसा, दोनी गोश्टी हांव उलयलां. त्या प्राप्त परिस्थितीन तो निर्णय आशिल्लो, तो निर्णय म्हत्वाचो. केंद्रान आमचें सरकार आसा, हांगा जर सरकार केला, मनोहर पर्रीकरा सारको नेता जर हांगा जर येता, गोंयान येता आनी गोंयाच्या उदरगतीची ताणेंच पयलीं दारां उगडल्या तशें आनी इल्ली वाट मोकळी करता, ताका स्वागत करपूच. तुम्ही पळयतात GNH.